स्वागतम दधित्रामणोका जिष्णु ब्रह्मात्मनामनोधर्मं ओम भोराव ओम भोरव संस्वाद अठुबल अभवत्वं देवत्वं चयोतं प्रमोच्यते इदं तो भगवान् योगे गजेन्द्र शरणागत प्रभवंच मुनि साद्दुल मधुरं मधुसूदन वामन कार्जमेव नारसिंह च नागेन्द्र सृष्टि प्रलय कारकं एतानि प्रदुत्थाय संस्मन्ति तं देवनं सर्व पाप मुच्यते पुण्य रहियो नाम फुले बोली ओम भूर्भुवः स्वः ओम कोटक मंत्र समनामधर्मं ओम श्री विष्णु परमात्मा प्रसादकृतं प्रसौपकरणं कर्मांग भुजाय नमः कर्मांग भुजाय नमः यततपति श्री विष्णु नमः लक्ष्मीनाथ पुत्र संगपुत्र सारंग वनिता दिव्यांग अद्य जामाता दुहितृ अद्य भूर्भुज पितृ नागेश्वर पुत्र स गोविंद दास श्राद्ध दिवसे ब्राह्मणस्ते सदक्षिणा सहित भोज्य संप्रदानाय पात्र नास्ति पिता सर्वपिता कर्मं पिता हि परमो तपं पितरि पिता पन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता ओम भूर्भुवः सातुजुल कर्णे प्रति स्थितादेवा सर्वमन्नं प्रतिष्ठितां तस्मादन्नं प्रदादेनं प्रियतां मे क्रियाकर्तां सुखिनामस्तु पितृ सर्वदामिकस्तु ओम भूर्भुवः सर्वनामतं श्री विष्णुवे नमः छयटा उठे नहीं ये पिंडा उठनी ऋषि घर बसे पत्र में सेपरा गुड देला ना सर में ता बोगुड़ा बोगुड़ गीतांजलि जल्दी आस सरी लकी मामा पानी ग्लास नौ तमें जाओ पानी पानी ना खाई दियंतु ना खाली सब बेले खाइबेनी घर काम सरिन ना अभी नोना खाई दियो आज तो पूजा रा बसते खाई न दिए सकाळ कहीं जल्दी जा 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 रही था ना जा पूरा सुन ना लंबा लंबा सुई हमें तो बहुत कष्ट नहीं बज रही आओ मार दले भाई आ गयो ओना छानिया पी पी ओम सती सारा कोनी एते रोइले काट करे से काजी जाय छले बारी पड़ आसीबे तो रास्ता जे सब दास देखा भेट जुआरी छे ना कोन ऐसे रास्ता सुई जड़ी ना এইবারে আপনি এইবারে পড়ে যাও তো এইবারে পড়ে যাও তো আমি এপড়ে দেখা भी পাইবেনি আও সে ওটিয়া প্রধান মহাশয় কইলে এপড়ে পড়ে যাও তো এপড়ে ঘর দেখি চাল যাও রাস্তা মিলে দিব না সেইতি ভাই পুরা কইলা এপড়ে যাও তো বলি দেখা দবা নাই জমা না না শুনো কথা আসি দেবি এই নম করি কি দিও ओम नमः शिवाय बस है पातवा दियो नै आउथरे नै संगे संग पूजा करी पड़ेले से त रना स्टेचू बोले आउ संगे संग नम करी मु केते बेल तो बन 12टा पूजा करू छु ए एटी क्या सेडी सॉरी नै एटी क्या एटी छिडा पूजा को अजा ओ तने देखि कोउनो अजा को अजा अजा तू कोन कहबा करो अजा क अजा मते आशीर्वाद करो
बाबा समस्त को एडी चंदन टिपा मार दे चंदन पेटा केला ସକାଳୁ ପକେଇଥିନି ତମେ ଯାଇକି 11ଟା ବେଳୁ କହୁଛି ବାହାର ବୁଲି ହଁ ଯାଉନ୍ତି ନନା ରାସ୍ତା ଦେଖାଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଇଦେନି ଜୁହାର ହେଇଗନି ଆଉ କିସ ଏଠି କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ସେପଟ ଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏଇପଟେ ପଳେଇଥିଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଳେଇଲେ ମନା ଦିଲେଇ ଦ ସେ मजा दक्षिणा दियो सेपटे गने काले तम सहित देखा ही जिवे पळे भी गले देखा भी हेई गले आनी ए लंकाडा गंध होछु एई आचार एई दियो गंदू हमर पिंड पका सरी गला एबे हमर खाइबा को बसी हिचे समस्ते कोई माने धरले मुढ़ीटा दे पियाज बस मानु छुरी आसुना दिरा खाइ दियो किछि खाइबन ना आसुना दिरा खाइ दो ए ना एक तो मुड़ी खाई ना डाके बोल एठे हमर बाइगण कोन हबो दही बाइगण हबो बाइगण सब एतिकी सब परिया पत्र मु काटा कुटी सब कर देछि बाटा बुटी आगे मैडम मैडम कहलिनी एगो मु सहीति बाई କିଛି କରିना ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ କାଟିଲା ବେଳେ ଭିଡିଓଟା କଲେନି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଜଣା ପଡେ एबे 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 तमे मते मैडम कहिलो ना मैडम माने काम करंती ना आलू काटिले मामा खाली एटा खाली धुई आले आ छाडी देके रखि देले ना सेटा काजल छाणी छी से काजल को क्रेडिट टा देई देले आ बुलवे आसले पूजा जतळ एटा किए देखो ना एटा किए ये का हेलो हाय एटा किए हाय हेलो कोई दे हेलो गाइस करी आप माने कोन करछन कहलु देखिया कोई परिबोनी मो हातटा काई बथा गला बे भाउज एठी तांगर सब बटा बुटी सब चलै छंती हां बस बस से मेन जिंस करछन अति सीधी जो बोली मु फास्ट मछरा पके भी मु आ लुगा धुते जे पळे हौ थाउ डाली रे न पड़ने चलियो ସେଇଠି ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ हमर सब श्राद्धर खाए पई बसी गेले एठी हमर सब छुआ माने बसचंदी गाइस आई एम बैक टू माय एटा सुदु पात्रटा हला ए ता भौणी मान को धरि की भाई बस ना से भाई गुटे भौणी मान को धरि बसची आ एठी हमर सेठी छोटो छुआ माने एठी बड़ छुआ माने बसचंदी केमती हिची तरकारी भात 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 भलो हिची सब देखै जे कोन आइटम हला हमर भात डाली आ छतु तरकारी एटा छतु तरकारी एटा कोबी घांट साग दही बाइगण मीठा पापड़ एतिकी आइटम ମୋ ଦହି ବାଇଗଣ ତ ଦହି ନଥିଲା ବାଇଗଣ ଗୁଡା ଟିକେ ଲମ୍ବା ना हाइब्रिड बैगण आछि ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଏଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟି एठी तांगर मामू भाणीजी बसी खाउचंदी ए माने हेले बड़ भाणीजी तो माने सब बसी खाउचंदी एडी बड़ भाणीजी माने भणजा भांजी सब सेठी बसछन मजा जाने हमें बड़ो
ଏଠି ଆମର ଭାଉଜ ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ଟିକେ ଦବା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା କିଏ ଖାଇବ? ଶାଗ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶାଗ ହେଲା ଲୁଣ ପକେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେବି ଦୀପୁ ସେ ସିଝିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବାହାର କରିଦେଲା ନା ପାଣି ଟିକେ। ଏଇ ଶାଗ ନେବୁ। ଆଉ ଏଠି ଗପସପ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୋର ଭାଇ କି ମୋ ମତରେ ଶୁଣ ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ବାକି ହେଇଛି ନା। ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏମିତିକା ସେଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅପାକୁ କହିକି ଯାଇଛି ପିସା ମଲା ବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିବି ଆଉ କରିବି। ପିସା ମଲା ପରେ ସୁଧର ଏଇଠି କହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇ କରିବେନି ନା ଏ ତାଙ୍କ ସାର ମ୍ୟାଡାମ ଦି ଜଣ ଯାକ ପିଟି ମାଷ୍ଟର। ଆଉ ଝିଅଟା ତପୁ ତପୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଟିଟା କେବେ ମିଳିବ? ଚାକିରି ପାଟିଟା ଦବ ତ? କିସ ଦବୁ କିସ ଦବୁ ଚାକିରି ପାଇନେ ଦରମା ପାଇନେ କିସ ଦବୁ ଖାଇଲେ କହ। ଏଇ ସବୁ ତ ରହିଲା ଭିଡିଓର କମ ନେବେ। ଏଇ ଶୁଣ ଏଇ ତପୁ ତପୁ ଶୁଣୁ ଥମ୍ବନେଲ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ଦରମା ପାଇନେ ମଟନ ଖାଇତେ ଦେବେ। ତମର ସବୁ ଏଇ ତପୁ ତମର ସବୁବେଳେ ଖାଅ ଆମକୁ ଥରେ ଦିଅ ଚାକିରି ଦରମାର ଦିଅ। ତମ ତ ଜୀବନ ଯାକ ମଟନ ଖାଇବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗିଛ। ହଁ ଆମର ଥରେ ଖାଇକି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ନା ତମେ ତ ଥିଲ ଥିଲ ଚାଲିଗଲ। ସେଇ ବୁଟ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବୁଟ ମୁଢି ପୁରା ଭିକୁ ସାଇଡ ବୁଟ ମୁଢି ଯାତ୍ରା ତ ଭିକୁ ସାଇଡ ନା ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ନା ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଇଛେ ପୁରା ପାଣିଆ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡିକି ଲଙ୍କା ଦଳିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖାଇପାଇ। ଗଗନା କେଇଟା ଭଲ ହେଇଛି କହନି ସବୁ ସିଏ ଆଉ କାଲି କତୁ ସେଇ ବୁଟ ଆମର କିସ କହୁଛ? ବୟସ ହେଇଛି ସେଠି କେବେ ଖାଇବି ବିଦାୟ। ସାରସ ଗୀତାର ବନ୍ଧାଟା ଫିଟେଇ ଦେଲେ କୁନୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଗଲେ ଭାନୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ବିଚାରା ବୁଲୁ ଭାଇ ହେଲା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା ମତେ ସେ ଖାଇଥିଲା ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇତେ ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଭାଲୁକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ନା ଯିଏ ଯା ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଚାଲ। ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବି ତମର ଗୌରୀ ଗୌରୀ ଜାଗା ରହିବି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପରେ ତଳ ଦିଟା କରିଦେଇଛି ପୁରା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ଆମର ତ ନିରାମିଷ ପାଟି ନା ଟାଇମ କେତେ ହେଲାଣି 11:30